उत्तर 24 परगना जिले के कदम्बगाछी इलाके में शुक्रवार रात गीता गेस्ट हाउस के सामने जमकर हंगामा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि स्थानीय निवासियों ने गेस्ट हाउस की आड़ में लंबे समय से चल रहे कथित सेक्स रैकेट और असामाजिक गतिविधियों के विरोध में प्रदर्शन किया और गेस्ट हाउस को घेर लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दत्तपुकुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 12 बीघा गाँव में स्थित इस गेस्ट हाउस पर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मधुचक्र का संचालन तृणमूल कांग्रेस के एक पूर्व उप प्रधान के पुत्र स्वदेश मंडल कर रहे हैं। निवासियों का आरोप है कि दत्तपुकुर क्षेत्र के आसपास कई गेस्ट हाउसों में इस तरह की गतिविधियां चल रही है, जिससे इलाके का सामाजिक माहौल बुरी तरह से बिगड़ गया है। लोगों का यह भी दावा है कि बार बार पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई और इसी से नाराज होकर शुक्रवार रात को बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं एक साथ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर आए, जिस कारण स्थिति जल्द ही बेकाबू हो गई। एवं सूचना मिलते ही कदम्बगाछी थाना, दत्तपुकुर थाना के आईसी और जिला पुलिस अधिकारी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हालांकि पुलिस को भी स्थानीय लोगों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को करीब 1.5 घंटे तक रोके रखा, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि हालात बिगड़ते देख 12/7 नंबर 1 ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रेजाउल अली को हस्तक्षेप के लिए आना पड़ा तथा उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने गीता गेस्ट हाउस के मालिक आलोक बनिक और गीता बनिक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने ये भी पुष्टि की है कि मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है और जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। আপনার কি বক্তব্য আছে বলুন। সব সময় মেয়ে ছেলে ঢুকছে, বেটা ছেলে ঢুকছে, জানি না, কিন্তু ইয়াং মেয়ে ঢুকছে, বয়স্ক মেয়ে ঢুকছে, হিন্দু ঢুকছে, মুসলিম ঢুকছে, আবার অল্প বয়সী ছেলে মেয়ে ঢুকছে। বাপির নামে এই বাড়ির মহিলাকে দিয়ে ভুয়ো কেস দেওয়া হয়েছে। সেই কেস উইথড্র করতে হবে এবং এই বাড়ি সিল করতে হবে। এই নোংরামি এই এলাকার মানুষ মেনে নিচ্ছে না, নেবে না। অলোক বলে ছেলেটা এই বিল্ডিংটা তৈরি করে। ও প্রথমে এখানে ভাড়া বাড়ি হিসেবে কাজ করে। এখানে অনুষ্ঠান বাড়ি আছে উপরে একটা। ইদারিং দেখছি ও এখানে একটা হোটেল খুলেছে। সারা এলাকায় ও বোর্ড লাগিয়েছে, অনেক স্টেশন থেকে বোর্ড লাগিয়েছে। সেখান থেকে আমার টোটো ধরে এখানে ছেলে মেয়েরা আসছে এখানে খারাপ কাজ করতে। ও এখানে মেয়ে ছেলে নিয়ে আসছে, তাতে করে আমাদের পাড়ার ছেলেরা খারাপ হচ্ছে। আমাদের একটা ভাই নিরীহ প্রতিবাদ করছে। রাত্রে কালকে 12টার সময় এখানে 10-12টা ছেলে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বলছে পরশুদিন সেখানে বলছে যে তোমরা তো 3.5 জন মানুষ এই বাড়িতে বাস করো, এত মানুষ বলছি এখানে কেন বিক্ষোভ কেন হচ্ছে? আমাদের এলাকার ছেলে বাপি মণ্ডল, সবার প্রিয় বাপি মণ্ডল, এই পাশেই বাড়ি। বাপি মণ্ডল গত পরশুদিন এখান থেকে যাচ্ছিল। এখানে ওর কানে বা আমাদের কানে সবার কানে কম বেশি খবর আছে অনৈতিকভাবে এখানে যৌন ব্যবসা হয়। বাপি মণ্ডল এখানে দাঁড়িয়ে এই বাড়ির যে মালিক আছে, যিনি থেকে এই কার্যকলাপ করাচ্ছে, তার কাছে জিজ্ঞেস করে যে এই সব মেয়ে ছেলেগুলো উপস্থিত আছে এরা কারা? তোমরা গোনা 3.5 জন পরিবারের লোক, এখানে এই মেয়ে ছেলে এবং এই অচেনা মুখ ছেলেগুলো কারা জিজ্ঞেস করা। ব্যুরো রিপোর্ট, পিভিটিভি নিউজ। ভাই তুমি যাবো কোথায়? কসমো বাজার, শার্প বিকেল 4:30। এই দেখ ওরাও এখানে চলে এসছে। ধরবো নাকি ব্যাগটা? কথা রাখলাম। চয়েস ভালোই, কিন্তু কার জন্য? এই পুজোয় যাকে ভালো লাগবে
তাকেই দেব। কসমো বাজার, খুঁজে শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার।